Olá, tudo bem? Professor Jackson Roger aqui. E hoje é um vídeo totalmente diferente do que você já viu. Eu já ensinei você a como estudar textos e tal, mas para você não ter dificuldade, para eu sentir na pele o que é pegar algo do zero aqui, tá? Por mais que eu já expliquei para você que eu estudava textos assim, hoje eu vou fazer uma atividade diferente. Eu quero que você preste bem atenção, porque eu peguei aqui um texto em francês. Jackson, mas nosso curso é inglês, não faz sentido. O que você quer mostrar em francês? Eu peguei um texto em francês porque eu não sei nada de francês, tá? E eu peguei esse texto em francês, eu tenho o áudio aqui, o texto e a tradução, como se fosse, como vocês aí que estão passando pelo inglês, tá? Então, o meu objetivo aqui nessa aula é estudar isso aqui. É estudar o texto, memorizar as expressões em apenas nesse vídeo aqui, tá ok? Eu não sei nada desse texto, vou pegar ele agora, vou ouvir ele agora, o áudio, e eu vou fazer o estudo. Você vai ver como se eu estivesse estudando, tá? Na prática mesmo ali, na execução, beleza? Então, eu não conheço nada desse texto. É como se você chegou aí no módulo 1, você não sabe nada do texto em inglês, tá? Você tem que começar do zero. Você pegou o PDF, assistiu minha aula, pegou o PDF, o que você vai fazer depois daí, tá? Então eu vou mostrar na prática mesmo, literalmente, na prática, na execução. E eu escolhi um texto em francês porque se eu pegasse um texto em inglês ia ficar fácil porque eu já sei inglês. Mas como eu não sei nada de francês e é difícil também a pronúncia, difícil mesmo a pronúncia, muito difícil. Então eu peguei algo difícil, complexo, avançado, para mostrar aí para você, do mesmo tamanho do texto que a gente está estudando lá, para você ver que é possível memorizar e decorar um texto em poucas horas, você já vai conseguir entender tudo isso aqui, tá? Então você vai ver como que eu estudo na prática, beleza? Não resta mais dúvidas? Então por conta disso, mais uma vez, peguei um texto em francês, com a tradução e o áudio, para simbolizar você que está começando no curso, que pegou um texto avançado e está achando dificuldade, está achando que está difícil, beleza? Então eu decidi passar na pele de vocês o que é pegar um texto avançado com áudio, algo que você não conhece, tá ok? O inglês aí você já tem uma vantagem porque você conhece algumas coisas, porque você já veio estudando, mas eu não sei nada. Então eu vou ter que pegar a pronúncia e vou ver na prática como que eu vou estudar isso aqui, certo? Então me acompanhe, essa aula aqui é muito importante. Você tem que seguir isso, tá? No seu aprendizado. Então, beleza, não tem edição, não tem nada, vamos lá. Eu tô com o áudio aqui, vou deixar o áudio bem aqui em cima, para não atrapalhar muito. E vou ouvir o áudio primeiramente, né? Deixa eu fazer primeiro aqui uma leitura aqui na tradução, para me familiarizar aqui com o conteúdo. Então, é um domingo na França. O domingo é um dia especial na França, lojas são fechadas, mas as padarias redobram as suas atividades. Durante a manhã, todo mundo vai lá comprar um baguette, sei lá, pão francês, um pão fresco, né, um pão quentinho, ou doces que serão servidos como sobremesa no almoço. As floristas também não ficam para trás, porque o domingo é um dia de refeição da família e que seria rude chegar em mãos vazias. Quando eu era criança, eu temia os domingos porque eu sabia que eu tinha que passar o dia com meus pais, várias horas na mesa, e um domingo, claro, com meus avós, né? Primeiro havia bebida, patis e porto, suco kir para os adultos, laranja para as crianças e para todos amendoim, azeitonas, cubo de queijo para fazer um lanche ou um aperitivo, né? Sei lá. Então, esse aqui é um texto. Aqui tem o significado de algumas palavrinhas, tá? Mas esse significado aqui é o que você já viu na videoaula, você já aprendeu, você vê a videoaula do texto, então você sabe o que significa e eu não sei nada, tá? Então nós vamos agora, se você falar o que é isso aqui, eu não sei, fermer, eu não sei o que é isso aqui, não sei o que é nada disso aqui. Eu vou aprender agora e nós vamos aprender juntos, tá? Então você vai ver como que eu estudo um texto em inglês. Então, primeiramente eu fiz uma leitura aí em português, então vou ouvir o áudio. Agora, a partir do momento, só vou estudar, beleza? Un dimanche en France. Le dimanche est un jour particulier en France. Les magasins sont fermés, mais les boulangeries redoublent d'activité. Pendant toute la matinée, chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche ou les pâtisseries qui seront servies en dessert le midi. Les fleuristes ne chôment pas non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille et il serait impoli d'arriver les mains vides. Quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches parce que je savais que ce jour-là, je passerais avec mes parents plusieurs heures à table chez l'une de mes grand-mères. D'abord, il y avait l'apéritif, pastis,
Porto ou Kir pour les grands, jus d'orange pour les enfants et, pour tout le monde, cacahuètes, olives, petits cubes de fromage à grignoter. Até me perdi aqui, nem vi onde que estava o áudio. Vamos lá, de novo. Un dimanche en France. Dimanche en France. Le dimanche est un jour particulier en France. Particulier en France. Les magasins Deixa sont eu pegar fermés. logo isso aqui. Le dimanche Le est un jour dimanche particulier en est un France. jour particulier. Le dimanche est un jour particulier en France. Etarju. Le dimanche, etarju. Etarju. Deixa eu ver como que eu pronuncio isso aqui. O que que significa? Etarju. Etar. Ah, então esse aqui é etar. Etarju. Particulier in. Deixa eu ver isso aqui. Particulier en France. Então, le dimanche est un jour particulier en France. Deixa eu ver de novo. Le dimanche est un jour particulier en Est un jour particulier en France. Le dimanche est un jour particulier en France. Le dimanche est un jour particulier en France. Le dimanche est un jour particulier en France. O domingo é um dia especial. Particulier. Especial. Deixa eu ver aqui. Deve ser especial. Particulier. Especial. Significa especial também. Então é um dia particular, especial. Le dimanche. Le dimanche est un jour particulier en France. Le dimanche est un jour particulier en France. Beleza. Depois de le dimanche est un jour particulier. Ok, então vou fazer uma anotação aqui. Vou pegar um bloco de nota. Est un jour particulier. Le dimanche est un jour. Le dimanche est un jour particulier en France. Tá. É o domingo, então, né? O domingo é um jour. Jour, dia. Então, jour significa dia, né? Beleza. Jour. Ah, por se fala bonjour. Ah, bom dia. Então, jour. Le dimanche est un jour particulier en France. Ah, então significa é. Ah, tá. Então, le significa o domingo, um domingo. Ah, tá. Então quer dizer aqui, le dimanche est un jour particulier en France. Beleza, então já vou dar uma marcada aqui, né? Vou marcar aqui esse negócio. Pronto. Desculpa aí, a equipe tá aqui, tá trabalhando, me chamou. Le dimanche est un jour particulier en France. Acho que eu já entendi isso aqui. Então, preciso daqui para frente, né? Les magasins sont fermés. Les magasins sont fermés. Magasin, digamos padaria, sont fermés. O que significa sont fermés? São. Ah, som significa som. Então, les magasins. Deixa eu ver aqui. France. Le dimanche est un jour particulier en France. En France. Les magasins sont... Les magasins. Então, magasin, as lojas, né? Le magasin. Magasin significa magazine, sei lá, magasin. Então, ing no final tem tipo um som de zon. Porque en France, se eu olhar aqui en, magasin. Les magasins sont fermés. Les magasins sont fermés. Les magasins sont fermés. Fermé, então significa fechado, né? Fermé, fechado. Fermé. Então vou voltar desde o início aqui. Un dimanche en France. Dimanche en France.
Le dimanche Le est un jour dimanche particulier est un en jour France. particulier en France. Les magasins sont fermés, Les magasins mais sont les fermés. boulangeries redoublent d'activité. Fermé, fechado. Les magasins sont fermés. 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 Então, les, já que é le, significa o domingo, então les, eu acho que é os domingos. Les magasins, as lojas, né? Les magasins, as lojas, sont. Eu pronuncio o T no final? Sont. Som. É som. Então, a pronúncia aqui de som, nesse caso, som. Então, sont. Deixa eu aumentar mais aqui, tá muito. Beleza. Sont. Então, sont. Fala som. Beleza. Então, les magasins sont fermés. Les magasins sont fermés. Le dimanche est un jour particulier. Ah, tá. Então, Dimanche en France. en France. Le dimanche est un jour particulier en est un jour France. particulier en France. Les magasins sont fermés, Les magasins sont fermés. Les magasins sont fermés. Beleza. Então, né? Les magasins sont fermés. Beleza. mais les boulangeries redoublent d'activité. Mais les Les magasins sont fermés, mais les boulangeries Mais les boulangeries. 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 Boulangerie. 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 Significa padarias. Boulangerie. Boulangerie. Boulon. Boulon me parece bolo. Bolosgeria. Bolageria. Sei lá, acho que é bolos. Padarias, né? Bolagerias. Boulangerie. Vou associar Boulangerie. com boulangerie. Boulon. Boulangerie. Boulangerie. Boulon significa o quê? Boulon não significa nada. Em inglês. Então tá errado. Boulangerie. Então, boulangerie. Bom. Mes. O que significa isso? Mes, mais, né? Mais. Não. Mas. Mais. Mé. Parece o mé quando o Mussum fala mé. Então é mé. Sun. Então, les magasins. Deixa eu ver aqui. Dimanche est un jour particulier en France. En France. En France. Le dimanche est Le un jour dimanche. particulier en France. En particulier en France. Les magasins sont Les fermés, magasins sont fermés. mais les boulangeries les redoublent boulangeries d'activité. redoublent d'activité. Les boulangeries redoublent d'activité. Mais les boulangeries redoublent d'activité. Les boulangeries redoublent d'activité. Les boulangeries. Mais les boulangeries. É me, não é me. Mais les boulangeries. Mais les boulangeries. Le dimanche est un jour particulier en France. Les magasins sont fermés. Les magasins sont fermés. Mais les boulangeries. Les boulangeries. Jour particulier en France. Les magasins sont fermés, mais les boulangeries redoublent d'activité. Pendant toute la matinée, chaque Boulangerie. É boulon.
boulangerie, les boulangeries, les boulangeries, les boulangeries, boulangerie, les boulangeries, les boulangeries. Mais les boulangeries, mais les boulangeries, desde o início. Dimanche en France. Le dimanche est un jour particulier en France. Les magasins sont fermés, mais les boulangeries redoublent d'activité. Pendant toute la matinée. Redouble. Então quer dizer que eu não pronuncio o T geralmente no final das frases. Esse aqui é som, não falo som, sont. Então som, então tira o T do final. Então redoublons. Deixa eu ver aqui. Pendant toute la matinée, redouble d'activité. Redouble d'activité. Redouble d'activité. Redouble d'activité. Redouble d'activity. Redouble d'activity. Redouble d'activity. Redobram. Então redouble. 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 Redouble de l'activity. De activity. De activité. Activité. Redouble de activité. D'activité. De activité. Redouble d'activité. Redouble d'activité. Então vamos desde o começo. En France. Le dimanche est un jour particulier en France. Les magasins sont fermés, mais les boulangeries redoublent d'activité. Pendant toute la matinée, chacun s'y rend pour acheter une baguette. Pendant toute la matinée, fermée, mais les boulangeries redoublent d'activité. Fermées, mais les boulangeries redoublent d'activité. Fermées, mais les boulangeries redoublent d'activité. Redouble d'activité. Redouble d'activité. Beleza. Vamos lá. Pendant toute la matinée. Pendant toute la matinée. Pendant tout. O que é pendant tout aqui? Pendant. Pendant. Pendant, então significa para, né? Pendant. Então, cadê? Durante toda a manhã. Ah, tá. Pendant toute la matinée. Matinée, então significa manhã. Matinée parece manhã. Pendant toute la matinée. Pendant toute la matinée. Pendant toute la matinée. Pendant toute la matinée. Double d'activité. France. Les magasins sont fermés, mais les magasins sont fermés. Boulangeries redoublent d'activité. Pendant toute la matinée, chacun s'y rend. Pendant toute la matinée. Pendant toute la matinée. Então quer dizer que o A em inglês se fala on. Pendant toute la matinée. Pendant toute la matinée. Durante todas as manhãs. Pendant toute la matinée. Pendant toute la matinée. Então pendant toute la matinée. Durante toda a manhã. Pendant toute la matinée. Pendant toute la matinée. Pendant toute la matinée. Pendant toute la matinée. Durante toda a manhã. Pendant toute la matinée. Pendant toute la matinée. Les magasins sont fermés. Sont fermés. Então vamos ler desde o começo. Dimanche en France. Le dimanche est un jour particulier en France. Les magasins sont fermés, mais les boulangeries redoublent d'activité. Pendant toute la matinée, chacun s'y rend pour acheter une baguette. Chacun s'y rend. Rent, então significa rent, significa aí marcas, nomeação, que trem que é isso aqui. Então todo mundo vai lá para comprar. Então vamos ver aqui. Chacun s'y. Então cada né? Chacun s'y. Chacun s'y. Si. Tá. Então todo mundo vai lá para comprar um baguette, um pão francês, um pão fresco, né? Pour acheter one baguette em francês ou então vou marcar esse aqui agora. Activité. Pendant toute la matinée, chacun s'y rend pour acheter. Chacun s'y rend pour acheter. Pendant toute la matinée, redouble d'activité.
Pendant toute la matinée, chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche. Chacun s'y rend pour acheter une baguette. Chacun s'y rend pour acheter une baguette. Chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche. Chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche ou les pâtisseries qui se une baguette bien fraîche, acheter 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 une baguette bien fraîche. Patienter une baguette bien fraîche. Comprar. Acheter. Acheter. Ah, tá. Então quer dizer que por acheter, para comprar. Pour acheter. Pour acheter. Ah, pour acheter. Pour acheter une baguette bien fraîche. Fraîche. Ah, beleza. Então quer dizer que. Entendi. Então, pour acheter une baguette bien fraîche. Então vamos lá. Tô quase terminando o áudio já e eu já tô decorando o texto. Un dimanche en France. Dimanche en France. Le dimanche est un jour particulier en France. Les magasins sont fermés, mais les boulangeries redoublent d'activité. Pendant toute la matinée, chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche ou les pâtisseries. Ah, tá. Então eu vou pegar isso aqui até aqui. Pegar aqui, não. Deixa eu ver. Chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche. Ok. Chacun s'y rend pour acheter. 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 Chacun s'y rend. Chacun s'y rend pour acheter. 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 Les magasins sont fermés, mais les boulangeries redoublent d'activité. Pendant toute la matinée, chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche ou les pâtisseries qui seront servies en dessert le midi. Les fleuristes ne chôment pas non plus car le dimanche, c'est le jour. Então quer dizer que sont. Então quer seront. Seront. Beleza, então vamos lá, né? Chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche. Bien fraîche. Une baguette 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 bien fraîche. Beleza. Então, chacun s'y rend pour chanter une baguette bien fraîche. Mais uma vez. Chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche. Chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche. Chacun s'y rend pour tá aqui, pour acheter, para comprar, une baguette, novo baguette bien fraîche. Bien deve ser fresco então, né? Bien. Ah, tá. Fresh é fresco. Bem fresco. Então, bien é bem. Fraîche. Então, quer dizer que pão fresco, baguette bien fresque. Bien, então, significa, então, bem fresco. Chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche. Já decorei aí, memorizei 85%. Beleza.
aqui, né? Ou doces que serão servidos durante o dia. Ou, fala ou. Ou, Ou. o. Oui. Bichinhos andando. Ou. O. Então é o. O le pâtisseries. Pâtisserie, acho que é pâtisserie. 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 Ou les pâtisseries qui seront servies. Qui seront servies. Qui seront servis. Que serão servir. Acertei. On. Isso aqui é on. Já aprendi lá em cima que era on. Deixa eu ver aqui. On. Acertei. On. Pâtisserie. Pâtisserie. Pâtisserie de novo. Pâtisserie. 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 Les pâtisseries qui seront servies en dessert l'après-midi. En dessert l'après-midi. Dessert, dessert? Dessert le midi. 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 Então, vou pegar essa frasinha aqui e vou jogar lá no Google Tradutor para eu ver a pronúncia. Les pâtisseries qui seront servies en dessert le midi. De novo. Les pâtisseries qui seront servies en dessert le midi. Dessert le midi. On dessert le midi. Só isso aqui. On dessert le midi. En dessert le midi. On dessert le midi. On dessert le midi. Beleza. On dessert le midi. Então, desde o começo. Un dimanche en France. Dimanche en France. Le dimanche, dimanche est un jour particulier en particulier France. Les magasins sont Les fermés, magasins sont fermés, mais les boulangeries mais les redoublent boulangeries d'activité. redoublent d'activité. Pendant toute la matinée, Pendant toute la matinée, chacun s'y rend chacun pour s'y acheter rend une pour baguette acheter bien une baguette fraîche bien ou les fraîche, pâtisseries qui ou les seront pâtisseries servies en qui dessert seront le midi. servies en dessert Les fleuristes le ne chôment midi. pas non plus car le Dessert dimanche, midi. c'est le jour des repas. Dessert le midi. Esse aqui complicou, hein? Dessert le midi. Dessert le midi. Dessert le midi. Vamos ver. En dessert le midi. En dessert le midi. On dessert. On dessert. Onde que eu tô encontrando? On dessert. Dessert. En dessert le midi. On dessert le midi. Le midi. Le midi. Isso aqui eu posso até excluir porque eu já aprendi, né? Então vou fazer o seguinte. Vou marcar aqui essas palavras que eu já aprendi. Então, opa. Menos esse aqui, né? Vou marcar aqui que se eu já tivesse aprendido lo, né? Outra coisa é o. Aprendi que significa o. Los. Isso aqui eu aprendi mesmo? Eu estou inventando. Los. Les. Le. Le e le não tem. Não considero S. Le. 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 E le. Les. Le. 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 O. Le. Os. Então, mais le boulangerie redoublent d'activité pendant toute la matinée. 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 Beleza. Vou pegar esse aqui tudo agora. Chacun s'y rend pour Chacun s'y acheter rend une pour baguette acheter bien une baguette fraîche bien ou les fraîche, pâtisseries les qui pâtisseries seront servies en qui seront dessert le servies midi. En dessert le midi. En dessert le midi. Já decorei quase tudo agora aí. Então vamos passar aqui para frente. Ler com o autor. Un dimanche en Un France. dimanche en France. Le dimanche Le est un jour dimanche particulier est un en jour particulier en France. France. Les magasins sont Les fermés, magasins sont fermés, mais les mais boulangeries les boulangeries redoublent d'activité. redoublent d'activité. Pendant toute la Pendant toute matinée, la matinée, chacun s'y rend chacun pour s'y acheter rend une pour baguette acheter bien une fraîche baguette bien ou les fraîche, pâtisseries qui les seront servies en pâtisseries qui dessert seront le midi. servies en dessert Les le fleuristes ne chôment Les pas non plus fleuristes car le dimanche, ne c'est le chôment jour des pas. repas en famille le midi. midi. Les fleuristes ne chôment pas fleuristes non plus car le dimanche chôment le pas. midi. Les fleuristes ne chôment pas non plus car le dimanche le midi. Les fleuristes ne chôment pas non Ne plus chôment car le pas non dimanche, plus c'est le car jour le des dimanche. repas le midi. Ah, tá, les fleuristes ne chôment pas non plus car le dimanche.
Parece de manche de carro, car le dimanche. Dimanche. Mas le dimanche é domingo, né? Le dimanche é domingo. Les fleuristes ne Les chôment fleuristes pas non ne plus chôment car pas le non plus, dimanche. car le dimanche. Car le dimanche. Dimanche, já aprendi, é domingo. Pas non, ne, chôment, pas non. Le chôment, pas non. Significa não ficam para trás. Charmant. Charmant significa o quê? Chamant. Chôme. Chama. Chôme. Chama. Chama inativo, eles não ficam para inativo. The florist, florist. Florist. Fleuriste. Florista, florista. Les floristes ne chamons pas non plus car le dimanche. Car le dimanche. Car le dimanche. Car le dimanche. Dimanche, c'est. Dimanche, domingo. Les floristes não ficam inativos, mas car le dimanche é o quê? Plus car le. Mais por quê? Não fica nativo mais por quê? Plus significa mais. Plus. Le floriste. Deixa eu ver se a pilha tá boa ainda. Tá. Oi. Tá bom. Les floristes ne chamons pas non plus car le dimanche. Quase lá. Les fleuristes ne chôment pas non plus car le dimanche. Les fleuristes ne chôment pas non plus car le dimanche. Carlo dimanche. Carlo dimanche. Carlo dimanche. Carlo dimanche. Parece Carlo Dimanche. Carlos Desmancha. Carlo dimanche. Carlo dimanche. Então, car significa o quê? Se é não par, não mais, ficam no domingo. Então, car, carro. Tá, eles não ficam parados. Le floriste, né? Mais um carro parado. Então isso aqui, ociosos, marcha lenta, também não ficam inativos. Então não ficam inativos porque por causa do domingo. Então que os floristas não ficam inativos no domingo. Então eles não ficam inativos no domingo, ou seja, eles se abrem no domingo. Les fleuristes ne chôment pas non plus car le dimanche. Carlo dimanche. Então, ne charmons pas non plus car le dimanche. Então, eles não ficam parados. Ne chamons pas non plus car le dimanche. Carlo dimanche. Carlo dimanche. Ok. Les floristes. Les fleuristes. Les fleuristes. Les floristes. Les floristes. Les floristes. Beleza, les floristes. Les floristes ne chament pas non plus car le dimanche. Beleza. Deixa eu ver logo isso aqui antes. Vamos ver aqui. C'est le jour des repas en famille et il serait impoli d'arriver les mains vides. Aqui é o E, então a ligação eu vou cortar aqui. C'est le jour des repas en famille. É a refeição da família do dia. C'est le jour. C'est le jour. C'est le jour des repas. Repas. C'est le jour des repas en famille. Et repas en famille. Da família, né? Então, le jour, o dia. Le jour particulier. Eu tô criando uma frase já. Le jour particulier. Hoje. Jouer un jour particulier. Jouer un jour particulier. Olha, tô falando em francês já, velho. Hoje é um dia especial. J'ai un jour. J'ai un jour particulier. J'ai un jour particulier en famille. Hoje é um dia especial em família. Já dá para chegar numa reunião. J'ai un jour particulier en famille. Le dimanche est un jour particulier en France. Les magasins sont fermés, mais les boulangeries de blonde d'activité pendant la matinée.
chacun seront patientés une baguette bien fraîche, et les pâtissiers, vou ter que ver de novo, pâtissier, não é pâtissier, porque tá muito Pâtisserie. Pâtisserie. Ou les pâtisseries qui servent servir un dessert l'après-midi. Les fleuristes ne charment pas non plus car le dimanche. C'est le jour des repas en famille. Ah, olha que incrível. Le dimanche est un jour particulier en France. Les magasins sont fermés, mais les boulangeries. Pour enchanter une baguette. Non. Mais les boulangeries redoublent d'activité. Pardon, aqui de novo, né? Pendant toute la matinée. Pendant toute la matinée. Beleza, então quer dizer que até aqui já matei a pau. Até aqui, ó. Les fleuristes ne charment pas non plus car le dimanche. Então quer dizer que até aqui eu já estudei tudinho. Beleza. C'est la jour. C'est la jour é o quê? O dia de refeição de família. C'est la jour de repas en famille. C'est la jour. C'est le jour des repas en famille. C'est la jour de repas en famille. Beleza? C'est la jour de repas en famille. Et il serait impoli d'arriver les mains vides. Et il serait impoli d'arriver les mains vides. Les mains vides. E que seria rude não chegar de mãos vazias. Ah, tá, ok. Então, arrive deve ser chegar, né? Deixa eu ver aqui. Chegar. Les mains. Mãos. Main. Ah, tá. Main. Il serait impolite. Acho que é impolite. Impoli. Impoli, então é rude. Et il serait impolite, Marie. Beleza. Vamos ver aqui. Et il serait impoli d'arriver les mains vides. Il serait impoli d'arriver les mains vides. Et il serait impoli d'arriver les mains vides. Il serait impoli d'arriver. Et il serait impoli d'arriver les mains vides. Et il serait impoli d'arriver les mains vides. D'arriver les mains vides. Et il serait impoli d'arriver les mains vides. D'arriver les mains vides. Il serait impoli d'arriver les mains vides. Il serait impoli d'arriver les mains vides. Il serait impoli d'arriver. Il serait impoli d'arriver. Il serait impoli d'arriver les mains vides. 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 Et il serait impoli d'arriver les mains vides. D'arriver les mains vides. Il serait impoli d'arriver des mains vides. Il serait impoli d'arriver les mains vides. Il serait impoli d'arriver. Tá, deixa eu ver aqui. Começo. Un dimanche en France. Un dimanche en France. Le dimanche est un jour particulier en France. Les magasins sont fermés, mais les boulangeries redoublent d'activité. Pendant toute la matinée, chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche ou les pâtisseries qui seront servies en dessert le midi. Les fleuristes ne chôment pas non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille et il serait impoli d'arriver les mains vides. Quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches parce que je... Et il serait impoli d'arriver les mains vides. Il serait impoli d'arriver les mains vides. Il serait impoli d'arriver les mains vides. Beleza?
il se rappelait d'arriver ma vida. Il se rappelait d'arriver ma vida. Quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches. Quando eu era criança, Quand j'étais enfant, quand j'étais enfant, quand j'étais enfant, quando eu era criança, quand j'étais enfant, quando eu era criança, família, dimanche, jour particulier, redoubler, activité, pardonner la matinée, 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 canchons suivront pour chanter une baguette bien fraîche. On la pâtissière qui seront servis en dessert la midi. Les foristes ne chemin pas non plus car le dimanche, c'est le jour de repas en famille. Utilise serait impoli de Very nice. Et il serait impoli d'arriver les mains vides. Tá, deixa cá, depois eu pego esse aí. Beleza. Já peguei, na verdade, né? Quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant. Quando eu era criança. Quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant. Beleza. Quand j'étais enfant. Quando eu era criança. Quand j'étais enfant. Je redoutais les dimanches parce que je savais. Je redoutais. Je, então, quer dizer, é eu. Je redoutais. Je redoutais. 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 Então, não é re, é redoutais. Redoutais. Jackson Roger. Redoutais. Re que fala ro. Redoutais. Então, se tiver outro re aqui, é roupa. Que aqui, ó, se fala repasse. Então, já que re é o, então... Repas. Roupa. Tô certo, acertei. Des. E não fala des, nem les. Se fala de. De, né? E esse aqui? L-S. Que fala les, é le. Le. Ah, então é le, de. Entendi. Então quer dizer que é beleza. Quand j'étais enfant. 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 Vou até marcar um negócio aqui. Quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant. Quando eu era criança, né? Então. Quand j'étais enfant. Je redoutais la dimanche parce que je savais parce que quase terminando o texto já, hein? Savais que ce jour-là. Savais que ce jour-là. Jour-là. O que significa jour-là? Jour-là. Javec. Jour-là. Javec. Jour-là. Jour-là. O que significa lá? Sei lá, vou ficar sem entender. Não tem professor aqui para me ensinar. Seja ver que ce jour-là. Seja ver que ce jour-là. Savais que ce jour-là. Savais que ce jour-là. Então, savais significa sabia. Savais significa sabia. Je redoutais la demi-dish parce que je savais que ce jour-là. Savais que ce jour-là. Savais que ce jour-là. Savais que ce jour-là. Então, quand j'étais enfant,
Quand j'étais enfant, j'ai redouté j'ai redouté le dimanche parce que je savais que ce jour-là. Então já vou pegar tudo isso aqui já englobar no pacote aqui inteiro. Quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches parce que je savais que ce jour-là. Quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches parce que je savais que ce jour-là. Ce jour-là. Parce que je savais que 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 ce jour-là. Quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches parce que je savais que ce jour-là. Parce que je savais que ce jour-là. Você pega uma água, fazendo favor? Pega uma água para mim, fazendo favor. Parce que je savais que ce jour-là. Parce que seja. Pode trazer bastante, por favor, tá? Quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches parce que je savais que ce jour-là. Quand j'étais enfant, parce que c'est quand j'étais enfant, Quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches. Je redoutais le dimanche. Je redoutais le dimanche. Obrigado. Tá. Vai pra frente. Quando j'étais enfant, beleza? Je redoutais le dimanche parce que je savais que ce jour-là. Aqui do começo. Un dimanche en France. Un dimanche en France. Le dimanche est un jour particulier en France. Les magasins sont fermés, mais les boulangeries redoublent d'activité. Pendant toute la matinée, chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche ou les pâtisseries qui seront servies en dessert le midi. Les fleuristes ne chôment pas non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille et il serait impoli d'arriver les mains vides. Quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches parce que je savais que ce jour-là, je passerai avec mes parents plusieurs heures à table chez l'une de mes grand-mères. D'abord, il y avait je redoutais les dimanches, parce que je savais que ce jour-là, je passerai avec mes parents plusieurs heures à table chez l'une de mes grand-mères. Dimanche, parce que je savais que quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches, parce que je savais que quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches, parce que je savais que quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches, parce que je savais que ce jour-là, je arrivais les mains vides. Quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches, parce que je savais que parce que c'est je savais, 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 parce que c'est je savais. Quand j'étais enfant, je redoutais. Quand j'étais enfant. 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 Je redoutais les dimanches. Je doutais le dimanche. Ce que je savais que ce jour-là. Parce que je savais que ce jour-là. Je passerai avec mes parents. Je passerai avec mes parents. Plusieurs heures à table chez l'une. Plusieurs. De mes grand-mères.
Quand j'étais enfant, Quand j'étais je enfant, redoutais les dimanches parce que je savais les mains vides. Quand je j'étais enfant, enfant, je redoutais les dimanches et les mains vides. redoutais les Quand j'étais dimanches. enfant, je redoutais les dimanches redoutais parce les que dimanches. j'avais les mains vides. Je redoutais Quand les j'étais dimanches. enfant, je redoutais les Je dimanches redoutais les parce dimanches. que je savais Parce que que ce je jour-là, savais que ce je jour-là, passerais avec mes parents passerais plusieurs et les avec- mains vides. je Quand j'étais passais- enfant, je redoutais les dimanches parce Je redoutais le dimanche. 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 que je savais que ce jour-là, je passerais avec mes parents Je passerai avec mes parents, pais, né? Família. plusieurs heures à Pais. table Plusieurs à table chez l'une de mes grand-mères. et avec une de mes grand-mères. É a mesa dos meus avós, né? À table chez l'une de mes grand-mères. À table chez l'une de mes Até grand-mères. une de mes À table grand-mères. chez l'une de mes grand-mères. grandes-mères. À table chez l'une de mes À grand-mères. table chez l'une À table chez l'une de mes grand-mères. de mes grand-mères. Grande-mère. À table chez l'une de mes grand-mères. L'une. À table chez l'une de mes À table chez l'une de mes grand-mères. grand-mères. À table chez l'une de mes grand-mères. De mes grand-mères. À table chez l'une de mes grand-mères. Ah, de meus avós. Meus. Grand. Grand-mère. Grand-mère. Mère. Mère. À table chez l'une de mes grand-mères. De mes grand-mères. Mère. D'abord, il y avait. Primeiro, D'abord, il y avait l'apéritif. il y avait l'apéritif. Il y avait, então haviam. Il y avait. Houve. Il y avait. D'abord, il y avait. D'abord, il y avait. Il y avait. Pasti, porto. Les grandes. Para os grandes, né? Pastis, Porto, Pastis, qui est pour les grands. O que é pour les grands. Para. Já aprendi lá em cima. Pour le grand. Pastis, Porto, Pastis, qui est Porto, pour les grands. O que pour les grands. Le grand. Tá certo isso aqui? Les. Le grand. Esqueci, velho. Pastis, Pastis, Porto, qui est Porto. pour les grands. Que pour les grands. Polygone. Pastis, le polygone. Beleza. Jus d'orange pour les enfants et pour tout le monde. Cacahuètes, olives petites. Jus d'orange pour les Jus de enfants rang et. pour les enfants et Jus d'orange pour les enfants et. jus de rang para os infantes, crianças e Jus d'orange pour les enfants et. jus de rang, suco de laranja. Jus de rang significa suco de laranja. Então, like to jus de rang. Eu gostaria de, sei lá, depois eu vou aprender o like. Jus de rang pour les enfants e, ó, suco de laranja para as crianças. Jus de rang pour les enfants. Jus d'orange pour les Jus de rang enfants pour et. les enfants. Les jus de rang pour les enfants. Jus d'orange pour les enfants et. Pour le jus de enfant. Jus de rang pour le jus enfant. Beleza. Aqui. E por tout le monde cachaçé.
Cachaça, que trem que é esse? Et, pour tout le monde, cacahuètes, olives, petits cubes de fromage à grignoter. Et, pour tout le monde, cacahuètes, olives, petits cubes de fromage à grignoter. Cacahuètes. E pour tout le monde, pour tout le monde, para todo mundo, né? Então, pour tout le monde. Et, pour tout le monde. Et pour tout le monde. Et pour tout le monde. Cacahuètes, olives, petits cubes de fromage à grignoter. Amendoim, cacahuète. Cacahuètes, olives, petits cubes de fromage à grignoter. Olives, petits cubes de fromage à grignoter. Olive. Petits cubes de fromage à grignoter. Petite. Petits cubes de fromage à grignoter. Fromage. Petits cubes de fromage à grignoter. Petite. Petits cubes de fromage à grignoter. Fromage. Petit cube de fromage. Pedaço pequeno de queijo. Petit cube de fromage. Petit cube de fromage à grignoter. Petit cube de fromage. Petit cube de fromage à grignoter. Grignoter. Petit cube de fromage à grignoter. Comme? Grignoter. Grignoter. Pronto, revisei o texto todo. Basicamente já peguei cada pronúncia individualmente, então já está todo no meu subconsciente. Agora eu simplesmente vou ligar o áudio. Vou ligar o áudio aqui. Desde o começo. Un dimanche en France. Un dimanche en France. Le dimanche est un jour particulier en France. Les magasins sont fermés, mais les boulangeries redoublent d'activité. Pendant toute la matinée, chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche ou les pâtisseries qui seront servies en dessert le midi. Les fleuristes ne chôment pas non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille et il serait impoli d'arriver les mains vides. Quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches parce que je savais que ce jour-là, je passerais avec mes parents plusieurs heures à table chez l'une de mes grand-mères. D'abord, il y avait l'apéritif, pastis, porto ou kir pour les grands, jus d'orange pour les enfants et, pour tout le monde, cacahuètes, olives, petits cubes de fromage à grignoter. Ah, o texto ficou clarinho na minha mente, cara. Ficou clarinho. Ave, é massa demais. Grignoter. Grignoter. Acho que eu vou estudar francês. Grignoter. 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 Ô, Bruno, você pode responder nos e-mails, fazendo favor? Você pode responder nos e-mails, fazendo favor do negócio. Então, vou fazer mais uma leitura. Un dimanche en France. Un dimanche en France. Le dimanche est un jour particulier en France. Les magasins sont fermés, mais les boulangeries redoublent d'activité. Pendant toute la matinée, chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche ou les pâtisseries qui seront servies en dessert le midi. Les fleuristes ne chôment pas non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille et il serait impoli d'arriver les mains vides, servis en dessert le midi. Les fleuristes ne chôment pas non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille et il serait car le dimanche, c'est le jour des repas en famille et il non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille non plus car le dimanche, c'est le jour des repas non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille et il serait impoli d'arriver les non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille et il serait impoli d'arriver les mains vides. Non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille, non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille, et non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille, non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille, et il serait impoli d'arriver les non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille, et il serait impoli d'arriver les non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille, et il serait impoli d'arriver les mains vides. Il sera impoli d'arriver les mains vides.
Só esse aqui que me pegou. Vou ter que massificar ele agora aqui. Deixa eu ver. Et il serait impoli d'arriver les mains vides. Et il serait impoli. Et il serait impoli d'arriver les mains vides. 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 Et il serait impoli d'arriver. Et il serait impoli d'arriver. Et il serait impoli d'arriver les mains vides. Il serait impoli d'arriver les mains vides. Les fleuristes ne chôment pas non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille et il serait impoli d'arriver les mains vides. Quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches parce que je savais que ce jour-là, je passerais avec mes parents plusieurs heures à table chez l'une de mes grand-mères. D'abord, il y avait l'apéritif, pastis, Plusieurs heures. Plusieurs heures. Então quer dizer que hora se fala Heure. Plusieurs. 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 Plusieurs heures. Plusieurs heures. Então, je passais avec mes parents plusieurs heures à table chez une de mes grandes-mères. Pendant toute la matinée, chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche ou les pâtisseries qui seront servies en dessert le midi. Les fleuristes ne chôment pas non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille et il serait impoli d'arriver les mains vides. Quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches parce que je savais que ce jour-là, je passerais avec mes parents plusieurs heures à table chez l'une de mes grand-mères. D'abord, il y avait l'apéritif, pastis, porto ou kir pour les grands, jus d'orange pour les enfants et, pour tout le monde, cacahuètes, olives, petits cubes de fromage à grignoter. Un dimanche, enfant et, pour tout le monde, cacahuètes, olives, petits cubes de fromage à grignoter. Petits cubes de fromage à grignoter. Olives, petits cubes de fromage à olives, petits cubes de fromage à grignoter. Petit cube de fromage à Olives, petits cubes de fromage à grignoter. Basicamente peguei toda a estrutura já, tá? Isso não vai ser um problema mais para mim. Agora o que eu tenho a fazer é ouvir o áudio aqui várias vezes, tá? Un dimanche en France. Un dimanche en France. Le dimanche est un jour particulier en France. Les magasins sont fermés, mais les boulangeries redoublent d'activité. Pendant toute la matinée, chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche ou les pâtisseries qui seront servies en dessert le midi. Les fleuristes ne chôment pas non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille et il serait impoli d'arriver les mains vides. Quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches parce que je savais que ce jour-là, je passerais avec mes parents plusieurs heures à table chez l'une de mes grand-mères. D'abord, il y avait l'apéritif, pastis, porto ou kir pour les grands, jus d'orange pour les enfants et, pour tout le monde, cacahuètes, olives, petits cubes de fromage à grignoter. Então, basicamente, aí eu já peguei todos os textos, tá? Eu vou passar esse texto pro celular, eu vou ouvir só hoje à tarde, tá? Durante 4 horas eu vou ficar ouvindo ele. E vamos ver o resultado, tá? Mas você viu que eu já peguei todo, agora eu vou traduzir. Vou até tirar aqui, eu vou ficar só no francês para você ver o tanto que eu já vou entender aqui. Un dimanche en France. Um domingo na França. Le dimanche est un jour particulier en France. É um domingo, né? É um dia especial na França. Les magasins sont fermés. As lojas são fechadas. Mais les boulangeries redoublent d'activité. Mas as padarias redobram as atividades.
Pendant toute la matinée, durante toda a manhã, né? chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche Chacun s'y rend. Eu esqueci esse aqui. Chacun s'y rend. Para o café da manhã. Eu acho que durante o dia, né? As pessoas charrette compram, né? As pessoas compram baguette, é um pão francês fresco, né? Ou a pâtisserie, são aqueles doces que são servidos como sobremesa ao meio-dia, né? Na hora do almoço. ou les pâtisseries qui seront servies en dessert le midi. Que são servidos aos meio-dias, né? Ou no dia do almoço. Les fleuristes ne chôment pas non plus car le Os floristas, né? Cadê isso? Os floristas, né? Não andam para trás, ou seja, eles não ficam para trás, eles não deixam o carro parado, que é o sentido aqui de dizer, então, que a pessoa não fica parada, né? Porque, olha lá, ó, é um dia de reunião com a família, né? Repas em família. É um dia de reunião em família. dimanche, c'est le jour des repas en famille et il serait impoli d'arriver les mains vides. E isso, né? Isso é impolite, mal educado, é um jeito rude, né? De ir com as mãos vazias. Tipo, já que é reunião de família, então quer dizer que você tem que ir com flores, né? Porque se isso é muito rude da parte da pessoa, se a pessoa não fazer isso. Quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches. Quando eu era criança, eu odiava, ou eu temia, né, os domingos, porque eu tinha que ficar sévère. Esqueci o que é sévère, mas Parce que je savais que ce jour-là, je passerais avec mes parents plusieurs heures à table. Então, eu temia nos domingos, porque parece que eu ficava... O que é sévère? Deixa eu jogar sévère aqui. Sévère. Sabia? Savait. Ah, tá. Porque eu sabia que era um dia C. Então, deixa eu só ver aqui de novo esse aqui. Então, eu odiava, eu não gostava, eu temia o domingo, porque eu sabia que naquele dia... Ah, tá. Savoir, naquele dia eu sabia. Parce je savais que ce jour-là. Porque eu sabia que naquele dia... Porque eu sabia que naquele dia, lembrei... Chez l'une de mes grand-mères. J'ai passagé avec mes parents. D'abord, il y avait l'apéritif. Quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches, parce que je savais que ce jour-là, je passerais avec mes parents Eu passaria, né? plusieurs heures à table Com chez meus pais. E a mesa também com os meus pais. E também l'une a de mes mesa com os grand-mères. meus avós. D'abord, il y avait l'apéritif. Il y avait apéritivo. Primeiro aperitivo, né? Que digamos assim. Primeiro teria ali aperitivo, algo para Pastis, pastis, que é uma bebida, né? porto ou kir pour les grands. Pastor aqui, poligrão. Então, pastor, aqui tem um negócio aqui. Pastor é o quê? Pastor, licor de anis, né? Porto, vinho do Porto. Kir, bebida feita de vinho branco, xarope de fruta. Então, tá aqui. Jus d'orange pour les enfants et Jus d'orange pour les enfants. Então, suco de laranja, jus d'orange pour les enfants e pour tout le monde. E para todo mundo. E para todo mundo. Suco de laranja para as crianças e para todo mundo. Que é que tem? Essa aqui é azeitonas. Não. Azeitonas, acho que não. Cacau, amendoim, olivos, azeitonas, petits, cubes de fromage. Então, um pedacinho de cubos, né, de queijo para o aperitivo, né? Grignoter. Deixa eu ver esse termo aqui. À grignoter. Agrinhoter. Então, basicamente, aí já consegui estudar todo o texto. Então, eu vou pegar esse áudio aqui e vou ouvir durante várias vezes e eu vou passar o resultado para vocês, tá? Então, agora que eu já peguei aqui o texto, já vi, eu não sabia de nada, já consegui traduzir todo o texto, já consegui pegar basicamente toda a pronúncia já. Na medida que eu ouvi várias e várias vezes esse texto aqui, tá? Eu tenho 2 dias para estudar, vou estudar hoje e amanhã. E então, eu vou
na medida que eu for estudando esse texto aqui, vai ficando muito fácil aqui para mim o vocabulário. Quando eu olho aqui agora para esse texto, eu já imagino várias coisas. Eu já fica amplo aqui, ó. Por é para, né? Para. Aqui já é outra situação que é para tout le monde, para todo mundo, todo. Com certeza isso aqui é todo mundo. Olha lá, tudo, todo mundo. Que é para tout le monde, que é que amendoim, azeitonas e cubos de gelo. Então tá tudo bem definido, tá tudo bem organizado aqui, realmente muito interessante. Vou ouvir mais uma vez. Un dimanche, en France. Só ouvir agora. Le dimanche est un jour particulier en France. Les magasins sont fermés, mais les boulangeries redoublent d'activité. Pendant toute la matinée, chacun s'y rend pour acheter une baguette bien fraîche ou les pâtisseries qui seront servies en dessert le midi. Les fleuristes ne chôment pas non plus car le dimanche, c'est le jour des repas en famille et il serait impoli d'arriver les mains vides. Quand j'étais enfant, je redoutais les dimanches parce que je savais que ce jour-là, je passerais avec mes parents plusieurs heures à table chez l'une de mes grand-mères. D'abord, il y avait l'apéritif, pastis, porto ou kir pour les grands, jus d'orange pour les enfants et, pour tout le monde, cacahuètes, olives, petit cube de fromage à grignoter. Beleza, então fica assim para essa aula, por enquanto, tá? Como você viu, eu peguei aqui, usei algumas ferramentas, usei o Google Tradutor para ver a pronúncia, porque o francês é muito difícil, você não tem noção, tá? E mesmo assim eu consegui pegar a pronúncia, já consegui fazer a leitura junto com o texto, tá? E se eu ouvir esse texto mais algumas vezes durante o dia, eu já vou conseguir pronunciar ele fluentemente, com todas as caídas, entonação, velocidade do autor, do narrador. E eu vou postar o resultado para vocês no grupo e vou postar aqui também nesta aula, que eu vou deixar aqui o resultado da minha pronúncia depois em vídeo para vocês, tá? Para você ver como é fácil e como é simples memorizar. Então, eu vou estudar durante apenas 2 dias, durante hoje e amanhã, para você ver como é que vai ficar aí a minha pronúncia, beleza? Então, essa aqui foi uma aula na prática de como que eu estudo textos, tá? Se isso que eu fazia na maioria da parte dos tempos quando eu estudava e eu utilizava dessa maneira, não quer dizer que você só tem que ouvir o áudio. Você pode usar o seja do Google Tradutor para você ver a pronúncia, depois você associa com o áudio, vê o áudio original para você ver como se pronuncia o áudio original. Então tudo isso é importante, beleza? Espero que você tenha gostado. Então, ó, nesta aula aqui embaixo ainda vai ter o meu vídeo falando do meu resultado daqui a 2 dias. Você vai ver um vídeo eu falando esse texto em francês sem ajuda de nada, simplesmente ouvindo e memorizando, certo? E eu vou aprender várias palavrinhas aqui, fazer anotação. A minha anotação poderia ter feito isso aqui num caderno, tá? Essa anotação podia ter feito num caderno para eu melhorar ainda mais rápido ainda a compreensão, mas eu decidi gravar assim para vocês, tá? Então é isso, professor Jackson Roger. Bye bye.